समस्ते आम समस्त से गोटे कथा आमर गोटे भाउज दरकार 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 ठीक अच्छे जदि तुम तीन जनकर से गोटाए जीत ताले शेष थर मो कथा भी शुणी रख जो दिन तुमर बड़ भाउज एरुंडी बंध डे ए घरे पशिब से दिन ए घर मो सब उठिब अरे तुम मानक मुहरे हस टिके फुटेगा मुझे केते लुह को पी जाई तार हिसाब नहीं रे तुम मानक पाठ पढ़े मनीष करने से दिन मु मो पाठ पढ़ारे डोरी बांधी देइछि तुम मानकर सबू अली अझट को ए छाती रे चापी धरी सही जाई जेते बळे जहा मागिछ ताहा देइछि कोथरे तुमको मो उड़ा करिछि हेले शेषरे आज तमे माने मो मोरे जवाब देई दो अरे विकास रे भाई 8 वर्षर कोळा छुआ दे ए कुनी कुनी पादरे ठीक रे चालीबा भी शिखि न था भाई दिने तो ते विश्व जोर रे ज्वर हला अजय दई पड़िलु तू ए घरे जानिछो सेई दिन राती अदरे एई कांदरे तते एकुटिया पके मो डाक्टर खाना को ले जाईतिली डाक्टर कहिले अवस्था भल नहीं किछि कही हबनी जानिछु विकास सेमती दिन दिन राती राती धरी तो मेडिकल बेडे तो सालाइन टाकू एमती अनेई रहीता है से सालाइन रो जेमती टॉप टॉप है पानी बहुत है मो आखिर भी सेमती टॉप टॉप है लोगरा जो भाई का भगवान को दया ऋतु से सरे आखि खोली और जो भाई ना तो भाई ता जीवन को बाजी लगाई दउतला ताकू आज तो ठीक पाउला देई दलु रे ए बुझा तो कथा कोन कहिबी कहिलो 3 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ତୁ ହେଇତ ସବୁବେଳେ ରାହା ଧରି ବାପା ଆଉ ବୋଉକୁ ଖୋଜୁତୁ ଚନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇ बापा है
ଆଜି ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇଦେଲୁ। ଆକାଶ ତୋ କଥା କହିବି। ତମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପରେ ବି ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇ ବଡ ମଣିଷ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ରେ। 8 ବର୍ଷର କଳା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଗଲୁ। ଏ କୁନି କୁନି ପାଦକୁ କାଳେ କଷ୍ଟ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଏଇ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଥିଲି କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହବ ଆଉ ତତେ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଘରକୁ ଆଣିବି। ଶେଷରେ ତମେ ମାନେ ଆଜି ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇଦେଲ। ତମ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୂତା କଳରେ ଚାକିରି କଲି। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ହାରି ଯାଇନି। ପଡ଼ିଆ ବସ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ଆମର ସେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରୁ ଅଧେ ହଉଛି ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ଫସଲ ହୁଏ ସେଥିରେ ପେଟ ବି ପୁରେନି ରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ପାଇଟି କରିଛି। ତମ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବିକାଶ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟର। ଆଉ ମୋ ବିକାଶ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଅଲିଆଳି ଭଉଣୀ ପୂଜା ଆଜି ଗୋଟାଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇଛି। ହେଲେ ଶେଷରେ ତମେ ଭାଇ